Hello everybody, welcome to my YouTube channel Minu Chandra. In this video, we are going to know all the Telugu alphabets, Varnamalalu. We know very well that there are two types of alphabets. One is Achulu, vowels, and second one is Hallulu, consonants. So we will learn different words related to all the Achulu and Hallulu. ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଥିବା ଅ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା ଏବଂ ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ 2ଟି ବାକ୍ୟକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତେଲୁଗୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ 6th ଆଉ 7th କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆ ଅ ଅ అమ్మ అమ్మ అరటి అరటి అల అల అడవి అద్దం అద్దం అందం అక్షరం అన్నం అత్త ଆର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥ ଜାଣିନେବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦଟି ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ତାହାର ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବି। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ପରେ ପରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆମ୍ମା ମା ମଦର, ଅରଟି କଦଳୀ ବାନାନା, ଅଲ ଢେଉ ୱେଭ୍, ଅଡ଼ବି ଜଙ୍ଗଲ ଫରେଷ୍ଟ, ଅଦ୍ଦମ ଦର୍ପଣ ମିରର, అందం ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୁଟି, ଅକ୍ଷରମ୍ ଲେଟର ଅକ୍ଷର, ଅନ୍ନମ୍ ଭାତ କୁକ୍ଡ ରାଇସ୍, ଅତ୍ତା ମାଉସୀ ଅଣ୍ଟ, ଅର ସେଲ୍ଫ ଅର ସେଲ୍ଫ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅ ଅକ୍ଷର ଥିବା 2ଟି ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା। అమ్మ మనకు దైవము, అమ్మ మనకు దైవము। ଏହି ବାକ୍ୟରେ అమ్మ అమ్మ ଶବ୍ଦର ଅ ଅକ୍ଷରଟି ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। అమ్మ మనకు దైవం। అమృతము వంటిది అమ్మే ప్రేమ, అమృతము వంటిది అమ్మే ప్రేమ। అమ్మ మనకు దైవం, అమృతము వంటిది ఆమె ప్రేమ। ଏଇଠି ଦେଖ అమ్మ, అమ్మରେ ଆ ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ସେଭଳି ଅମୃତମୁ, ଅମୃତମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ଅ ଅଟେ। ସେଭଳି ଆମେ ଆମେ ଆମେରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ଅ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଅ ଆଉ ଆ ଅଛି, ତେଲୁଗୁରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅ ଆ ଏମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆ ଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଅକ୍ଷର ଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଶିଖିବା। ଆଉ ଆଉ ଗାଈ କାଓ, ଆକାଶం ଆକାଶం ଆକାଶ ସ୍କାଏ, ఆట ఆట ଖେଳ ଗେମ୍, ఆకు ఆకు పత్ర లీఫ్, ఆజ్ఞା ఆజ్ఞా ఆదేశ ఆర్డర్, ఆశ ఆశ హోప్, ఆనందం ఆనందం ఖుషి హ్యాపీనెస్, అల్లుగడ్డ అల్లుగడ్డ పొటాటో, ఆమడ ఆమడ దూరత డిస్టెన్స్, అవలింత అవలింత ହାଇ ୟାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆ ଥିବା
दुईटी वाक्य को पढ़िबा। आकाशंलो चुक्कलु, आकाशंलो चुक्कलु। आवु पालु तीयनिवी, आवु पालु तीयनिवी। आकाशंलो चुक्कलु, ये आकाशम रे प्रथम अक्षरटा होची आ, सेबळे आवु पालु तीयनिवी, एथिरे प्रथम अक्षरटा होची आ। तेणु यही शब्द गुड़िकर जो प्रथम अक्षर गुड़िक रही से प्रथम अक्षरटा होची जो अक्षर उपर दि जाउछि बा जो अक्षर आम शिखा जाऊे से अक्षर विशिष्ट अटे। यह द्वारा आमको सहजरे से अक्षर को चिन्हट करने सहज हेबो। वर्तमान ई ई हर्ष इति आम कहे ई आमर तेलुगु अच्छी ओडिया रे ई ई से भाई तेलुगु रे मध्य ई ई रही हूँ ई। इल्लू इल्लू घर हाउस। इनुम इनुमु इनुमु लुहा आयरन। इटुका 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 इट्टा ब्रिक। इशुका इशुका बाली सैंड। इष्टम 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 पसंद लाइक। इक्कड़ा 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 एठारे हियर। इरुगु 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 पड़ोसी नेबर। इंधनम इंधनम जालेनी फ्यूएल। इंती इंती स्त्री वुमेन। इंद्रधनुषु 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 रेनबो। वर्तमान देखुच यही जो शब्द गुड़िकर प्रथम अक्षरटा होची से अक्षर जो अक्षर को आम शिखा जाऊे। वर्तमान इल्लू रे ई अक्षरटा को तुम आइडेंटिफाई कर। इल्लू रे ई अक्षरटा को आम चिन्हट करवा तेबे ईटा को आम सहजरे जानीपर। वर्तमान दीर्घ ई देख यहाँ केमती उच्चारण करवा। ई ईगा ఈతా ఈనాడు ఈశ్వరుడు ఈక ఇర్ష ఇట్టే ఈలా ఈమె ఈవేళ అవతలి పడుచి ఈగా మచ్చి ఫ్లై ఈత పహరా స్విమ్మింగ్ ఈనాడు ఆజి టుడే ఈశ్వరుడు भगवान शिव लॉर्ड शिवा ईका पर फीदर ईर्षा ईर्षा एनवी इटे बर्छा स्पीयर इला सुवाड़ी विसल ईमे सीए सी ईवेला ईवेला आजी संध्या नुह ईवेला मीन आजी ईश्वरुनी कोलुबमु ईश्वरुनी कोलुबमु ये ईश्वरुनीर ई अच्छी देख ईश्वरुनी ईगलु रोगकारकम ईगलु रोगकारकम पढ़ला बेले आपको दीर्घ उच्चारण कर पढ़ा द्वारा शब्द गुड़िक ठीक भाव आम लिखिपर। वर्तमान उ उ उड़ुता गुंडुची मूषा स्क्वेरल उंगरम मुदी रिंग उप्पु उप्पु लुण साल्ट उदयम उदयम सकाळ मॉर्निंग उल्लिपाई उल्लिपाई पियाज ऑनियन उयला उयला दोली स्विंग उत्तरम उत्तरम चिठी लेटर उपाध्यायुडु उपाध्यायुडु शिक्षक टीचर उड़ुकू उड़ुकू गरम हीट उसूरी उसूरी अँला अमला। वर्तमान आउ थे पड़ुछि उ उड़ुता उंगरम उप्पु उदयम उल्लिपाई उय्यला उत्तरम उपाध्यायुडु उड़ुकू उसिरी उड़ुता तोक अंदम उदयम पूट चंदम उड़ुता तोक अंदम उदयम पूट चंदम
ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ପଢ଼ିଲି ତାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ଦେଖିବ। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉ ଏବଂ ସେଇ ଅକ୍ଷରଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛ ସେମାନେ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରକୁ ମୁଁ ଏଠି ପରିଚିତ କରାଉଛି ସେହି ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଅକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଉ, ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ଉ ଉୟାଲା, ଉୟାଲା ଦୋଳି ସ୍ୱିଙ୍ଗ। ଉରୁ, ଉରୁ ଗାଁ ଭିଲେଜ। ଉପିରି, ଉପିରି ନିଶ୍ୱାସ ବ୍ରିଥ୍। ଉହା, ଉହା କଳ୍ପନା ଇମାଜିନେସନ୍। ଉତା, ଉତା ସପୋର୍ଟ ସାହାରା। ଉଡ଼ା, ଉଡ଼ା ବରୱହଳ ବାନିୟାନ ରୁଟ୍। ଉଟା, ଉଟା, ଉଟା ଝରଣା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ଉରଗାଇ, ଉରଗାଇ, ଉରଗାଇ ଆଚାର ପିକଲ୍। ଉଦଡ଼ମ୍, ଉଦଡ଼ମ୍, ଉଦଡ଼ମ୍ ଫୁଙ୍କିବା ବ୍ଲୋଇଂ। ಊಟ ನೀರು, ಊಟ ನೀರು ଝରଣା ପାଣି। ଉୟଲା ఊగుదాం, ఊరి ముచ్చట విందాం। ଉୟଲା ఊగుదాం, ఊరి ముచ్చట విందాం। ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି ଉୟଲା ఊగుదాం, ఊరి ముచ్చట విందాం। ଦେଖ ଏଠି ଉୟଲାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ହେଉଛି ଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ତେଲୁଗୁ ଅକ୍ଷର ରୁଟାକୁ ଶିଖିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ରୁ ଦେଇଛି, ରୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଋଷି, ଋଷି ସେଜ୍। ଋତୁవు, ଋତୁవు ଋତୁ ସିଜନ୍। ଋଣମ୍, ଋଣମ୍ ଡାକ୍ଟ ଋଣ। ରୁଜୁవు ପ୍ରମାଣ ପ୍ରୁଫ୍। ଋଷଭମ୍ ବୃଷଭ ଅକ୍ସ। ରୁକ୍କୁ, ରୁକ୍କୁ ବୈଦିକ ଭେଟ୍ସ ରୁକ୍ ପ୍ରଥମ ବେଦ। ଋତମୁ, ଋତମୁ ସତ୍ୟ ଟ୍ରୁଥ୍। ରୁକ୍ଷମୁ, ରୁକ୍ଷମୁ ଭାଲୁ ବିୟର୍। ଋଣମୁ, ଋଣମୁ ଋଣ ଲୋନ୍। ରୁଜୁ, ରୁଜୁ, ରୁଜୁ ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ఋషిମାନଙ୍କୁ గురువు। ఋతువులు 6 చూడు। ఋషి మనకు గురువు, ఋతువులు 6 చూడు। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେଲୁଗୁର ଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଶିଖିବା। ଏଲୁକା, ଏଲୁକା ମୂଷା ରେଟ୍। ଏଦୁ, ଏଦୁ ବଳଦ ଅକ୍ସ। ଏରୁవు, ଏରୁవు ନାଲି ରେଡ୍। ଏନିମିଦି, ଏନିମିଦି 8 8। ଏత్తୁ, ଏତ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ହାଇଟ୍। ଏରା, ଏରା, ଏରା ଟୋପ ବେଇଟ୍। ଏଣ୍ଡା, ଏଣ୍ଡା ଖରା ସନଲାଇଟ୍। ଏମୁକା, ଏମୁକା ହାଡ଼ ବୋନ୍। ଏରୁవు, ଏରୁవు ଖତ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଏୱରୁ, ଏୱରୁ କିଏ ହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଲୁକା, ଏଦୁ, ଏରୁవు, ଏନିମିଦି, ଏత్తୁ, ଏରା, ଏଣ୍ଡା, ଏମୁକା, ଏରୁవు, ଏୱରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା। ଏଲୁକା ବୋରିଆଲ ଉଣ୍ଡୁ, ଏଦୁ ପଲ୍ଲము దున్ను। ଏଲୁକା ବୋରିଆଲ ଉଣ୍ଡୁ, ଏଦୁ ପଲମୁ ଦୁନ୍ନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଏ ପରେ ଐ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁରେ 3ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏ ଉଚ୍ଚାରଣରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇ। ଏ ଏ ଆଇ, ଏ ଏ ଆଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏ ଦୀର୍ଘ ଏଇଟା। ଦେଖ ଏନୁଗୁ, ଏନୁଗୁ ହାତୀ ଏଲିଫେଣ୍ଟ। ఏడు, ఏడు 7 7। ఏరు, ఏరు
नदी रिवर, एकांतम एकांतम सॉलिट्यूड एलोन एकांत एकुटिया, एडादी एडादी वर्ष ईयर, एटिका एटिका फास स्नेर, एलुकालु एलुकालु गुजराती कैडमम, एलकलु एलकुलु एलकुलु ఏలుకులు గుజరాతీ కడమం, ఏరియా ఏలుకులు ఏలకులు గుజరాతీ বা অলেজ కడమం, ఏరియా 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 ଅଞ୍ଚଳ, ఏడుపు ఏడుపు కంద క్రయింగ్, ఏదుమంది ఏదుపంది 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 పర్క్యుపైన్, ఏనుగు బలము ఎక్కువ ఏనుగు బలము ఎక్కువ। ଦେଖ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଏ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏନୁମୁ ଏନୁମୁ ଦୀର୍ଘ ଏ, ବଲମ ଏକୁଆ ଏଠି ସ୍ମଲ୍ ଏଟା ଯେଉଁଟାକି କମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ମୁଁ କରୁଛି ଏକୁଆ। ପ୍ରଥମ ଘଟା ହେଉଛି ఏనుగు బలము ఎక్కువ, ఏనుగు బలము ఎక్కువ। ఇది ఏరు పారుతుంది చూడు, ఏరు పారుతుంది చూడు। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଇ ଶିଖିବା। ଯେମିତି କହିଲି ଏ ଆଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇ, ଆମ ବହି ଐକାର ରହିଛି, ଐଟା ଅଛି। ସେମିତି ఐదు ఐదు 5, ఐకమత్యం 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 एकता यूनिटी, ऐरावतम ऐरावतम ऐरावत व्हाइट एलिफेंट, ऐरावत कार वाहन, इंद्रंकर वाहन। ऐश्वर्यम 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 ऐश्वर्य वेल्थ, ऐरोपा 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 यूरोप यूरोप, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, ऐदवा ऐदवा ऐदवा, ऐच्छिकम 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 इच्छाधीन ऑप्शनल, ఐదేళ్ళు ఐదేళ్ళు 5 वर्ष 5 years, అయినా అయినా तथापि even then, ఐకమత్యమే మహాబలం ఐకమత్యమే మహాబలం ఐకమత్యమే మహాబలం, 5 వేళ్ళు కలిస్తేనే ముష్టి 5 వేళ్ళు కలిస్తేనే ముష్టి, ముష్టి ମାନେ ମୁଠା, 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ମିଶି ଗୋଟେ ମୁଠା ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ఒంటి ఒంటి ఓట క్యామెల్, ఒకటి ఒకటి ଏକ 1, వడ్డు వడ్డు କୂଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, వళ్ళు 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 ଶରୀର, వడి 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 କୋଳ, వట్టు 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 ఓత్ ଶପଥ, ఒత్తిడి 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 ଚାପ ପ୍ରେସର, ఒకరి 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 someone's କାହାର, వత్తు 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 ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଚିହ୍ନଟା, వడిలి వడలి వడిଲି ଫିଜିକାଲ ଶାରୀରିକ। ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି କିଛି ଟାଇପ୍ର ଭୁଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ వడలి ମାନେ ଏଠି ଶାରୀରିକ ଫିଜିକାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା। ఒంటి ఏడారి వడ, ఒంటె ఏడారి వడ, ఒంటె ఏడారి వడ, camel is the sheep of desert, camel is the sheep of the desert। ఒకటి మన లక్ష్యం, ఒకటే మన లక్ష్యం, ఒకటే మన లక్ష్యం, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେଲୁଗୁର ଦୀର୍ଘ ଓ ଶିଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ଓ ପରେ ଔ ରହିଛି, ତେଲୁଗୁରେ କିନ୍ତୁ ଓ ଔ ଏଭଳି 3ଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଓଟା। ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମେ ଓ ବୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ, వడ
ओटू, ओटमी, देखो ओटमी, ओटमी लंबे की पड़ो, ओपिका, ओपिका, वडरेऊ, वडरेऊ, ओदर्पू, ओदर्पू, ओषधि, ओषधि, ओरगा, ओरगा, ओंकारम, ओंकारम, वनी, वनी वर्तमान ओडिया आउ इंग्रेजी अर्थ जानिबा। वड़ा मीन्स डंगा शिप, वोटू भोट, वोट मतदान, वोटमी, वोटमी हारिबा डिफीट, ओपिका धैर्य पैशंस, वाडरेऊ, वाडरेऊ बंदर पोर्ट, ओदर्पू, ओदर्पू सांत्वना कंसोलेशन, औषधि, औषधि, औषधि हर्ब मेडिसिन, ओरगा, ओरगा, ओरगा साइडवेज साइड रास्ता, ओंकारम, ओंकारम ओंकारो ओम शब्द, ओम साउंड, ओनी, ओनी, ओनी ओढ़नी सा हाप्सरी, వాడా సముద్రంలో పయనం, వాడా సముద్రంలో పయనం కింద పడి వాడా సముద్రంలో పయనం, ఓపికతో విజయం సాధించు, ఓపికతో విజయం సాధించు ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳେ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଔ ଓ ଓ ଔ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲୁଗୁ ଅକ୍ଷର ଓ ଶିଖିବା। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଓ ଔ ସେମିତି ହେଉଛି ଔ। ଔଷଧం, ఔదార్యం, ఔత్సాహికం, అవును, ఔరా, ఔచిత్యం, ఔషధాలయం, ఔత్సుక్యం, ఔదర్యం, ఔదల ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଥରେ ପଡ଼ିବା। ଔଷଧం ଔଷଧ ମେଡ଼ିସିନ, ଔଦାର୍యం उदारता जेनरसिटी, औत्साहिक उत्साही एंथुसियास्टिक, वाउनु हाँ यस, औरा आश्चर्य वाव, औचित्यम यथार्थता एप्रोप्रिएटनेस, औषधालयम, औषधालयम औषध दुकान फार्मेसी, औत्सुक्यम, औत्सुक्यम उत्सुकता इगरनेस, औदार्यमु, औदार्यमु दयागुण काइंडनेस, औदला, औदला हेड मुंड, औषधम रोगम तग्गिस्तुंदी, औदार्यम मनिषि गुणम, औषधम रोगम तग्गिस्तुंदी, औदार्यम मनिषि गुणम। वर्तमान आम तेलुगुर कन्सोनेंट जहाँ आम हल्लुलु बोली कहवा से हल्लुलु गुड़िक शिखा। मु वर्तमान हल्लुलु गुड़िक तुमको परिचय कला बेले प्रथम हल्लुलु संपर्कित अक्षर को परिचय कराइबी, तापर तत्संपर्कित किसी शब्द आम पढ़ा। अच्छा पिला माने एई वीडियो रे मु तुम देखुथबो एठी जो अक्षर आम शिखुचे से अक्षरटा शब्दर प्रथम अक्षर ही रही। तेणुक जिते बड़े पढ़ला बेले से अक्षरटा बारंबार उच्चारण कला बेले ताकू टिके मन दे शिखिब, जहाँद्वारा कि आमको अति सहजरे तेलुगु शिक्षा हो पारिबो। क एटा होची क, कलम, कन्नु, कप्पा, कमलम, कधा, कत्ती, कला, काए, काकी, कंचु। आउथरे पड़ुची कलम, कन्नु, कप्पा, कमलम, कधा, कत्ती, कला, काई, काकी, कंचु। वर्तमान कमलम नीटिलो पूस्तुंदी, कमलम नीटिलो पूस्तुंदी, कलम तो चदुवु सागुतुंदी, कलम तो चदुवु सागुतुंदी। वर्तमान तेलुगुर ख अक्षर शिखिबा। देख ये जो ऊपर अक्षरटा अच्छी से अक्षरटा होची तेलुगुर ख। खड्गम खंडा स्वॉर्ड, ख, खरीदू,
खरीदू दाम प्राइस, खजाना खजाना खजना ट्रेजरी, खाली खाली एम्प्टी, खनिजम खनिजम खनिज मिनरल, खर्चू खर्चू खर्च एक्सपेंस, खड्गम खड्गम महादेश कॉन्टिनेंट, खेदम खेदम दुख सरो, खच्चितम खच्चितम निश्चित श्योर, ख्याति ख्याति फेम, ख्याति प्रसिद्धता, ख्याति देखो ख को य फलाइट रही तेलुगु तेलुगु य फला ख्याति। तो देखो खड्गमुतो धर्मम कापाडु, ఖడ్గముతో ధర్మం కాపాడు, ఖనిజాలు భూమిలో ఉంటాయి, ఖనిజాలు భూమిలో ఉంటాయి। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ ଅକ୍ଷରକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍, ଗଦି ରୁମ୍, ଗାଲି ପବନ ୱିଣ୍ଡ, ଗଡ୍ଡି ଘାସ ଗ୍ରାସ୍, ଗୁଡୁଗୁ ଛତା ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ଗୋର୍ରେ ମେଣ୍ଢା ସିପ୍, ଗର୍ୱମ୍ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରାଇଡ୍, ଗୁଲାବୀ ଗୋଲାପ ରୋଜ୍, ଗୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପଲ, ଗମ୍ୟମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଲ୍। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଗ ରହିଛି ତା ସହିତ କିଛି ତାର ଫଳା ବନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାଟା ଅତି ସହଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖ ଏଠି ଟିକେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍, ଗଦି ରୁମ୍, ଗାଲି କୁ ଦୀର୍ଘ ମିଶିତେ ଗାଲି ପବନ ୱିଣ୍ଡ, ଗଡ୍ଡି ଗ୍ରାସ୍ ଘାସ, ଗୋଡୁଗୁ ଛତା ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ଗୋର୍ରେ ମେଣ୍ଢା ସିପ୍, ଗର୍ୱମ୍ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରାଇଡ୍, ଗୁଲାବୀ ରୋଜ୍, ଗୁଡ଼ି మందిర టెంపుల్, గమ్యం లక్ష్యం, గమ్యం వైపు నడువుము, గాలిపట్టం ఎగురును, గమ్యం వైపు నడువుము, గాలిపట్టం ఎగురును। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘା ଶିଖିବା। ଏଠି ତେଲୁଗୁର ଘାଟା ଚିହ୍ନିବ। ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ତେଲୁଗୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରଠାରୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଟେ, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଘ ଘଟ୍ଟମ୍ ମାଠିଆ ପଟ୍, ଘନମୁ ବଡ଼ ଗ୍ରେଟ୍, ଘନତା ଘର୍ଷଣ କଳି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଘର୍ଷଣ କଳି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଘନତା ଗୌରବ ଗ୍ରେଟନେସ୍, ଘାଟୁ ରାଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ମେଲ୍, ରାଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ମେଲ୍, ଘନଶ୍ୟାମୁడు ଘନଶ୍ୟାମୁడు ଘନଶ୍ୟାମ କୃଷ୍ଣ ଲର୍ଡ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଘଣ୍ଟଶାଲା ଘଣ୍ଟଶାଲା ଗାୟକ ସିଙ୍ଗର, ଘୋରମ୍ ଘୋରମ୍ ଅପରାଧ ଆଟ୍ରାସିଟି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟ ବିଲ୍, ବିగ్ ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟା ବିగ్ ବେଲ୍, ଘନ ପରିମାଣం ఆయతన వాల్యూమ్, ఘనమైన విజయము పొందు, ఘనమైన విజయము పొందు। ద్వితీయ వాక్యడ ఘటము నీరు చల్లన। అవతల పడుచి ఘనమైన విజయము పొందు, ଘଟము నీరు ଚଲନ। ଘଟ ଏଠି ହେଉଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକି ବୁଝାଉଛି। ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଅଟେ। ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚା, ଚନ୍ଦମାମା ଚନ୍ଦମାମା ମୁନ୍ ଜହ୍ନ, ଚକ୍ରମ୍ ଚକ୍ରମ୍ ଚକ ହ୍ୱିଲ୍, ଚୋକ୍କା 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 ଜାମା ସାର୍ଟ, ଚదువు ଚదువు ପାଠ ଏଡୁକେସନ୍, ଚାପା ଚାପା ମସିନା ମ୍ୟାଟ୍। ପଟିକା ଆମେ କହୁଛେ ଚଲି ଚଲି ଶୀତ କୋଲ୍ଡ, ଚିମା 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 ଦେଖ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ପଡ଼ୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଅଛି, ଚକୁ ଦୀର୍ଘ ଅଛି, ଦୀର୍ଘମ୍ ଗୁଡ଼ି ଦୀର୍ଘମ୍, ଚିମା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣ୍ଡ, ଚୁକ୍କା ଚୁକ୍କା
చుక్క స్టార్, చెట్టు 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 टा కింద टा అయితే ट ହବ ଦେଖ చెట్టు ଗଛ ट्री, ଚେପା ଚେପା ମାଛ ଫିସ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛେ ଆମେ କେବଳ ଅକ୍ଷର ନଥାଉଣୁ ଅକ୍ଷର ସହିତ ତାର ବନା ଆଉ ଫଳା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଚିହ୍ନି ତାର ବନା ଆଉ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତେବେ ଅତି ସହଜରେ ତାକୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଦେଖ ଏଠି ଚନ୍ଦମାମା, ମୋ ସହିତ ପଢ଼ ଚକ୍ରମ, ଚొక్కా, చదువు, చాప, చలి, చీమ, చుక్క, చెట్టు, చేప। చందమామ రావే అని చదువు బాగా నేర్చుకో, చందమామ రావే చదువు బాగా నేర్చుకో। ଛ ଛତ୍ରମ୍, ଦେଖ ଏଇଟା ଚ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛ, ଛତ୍ରମ୍ ଛତା। ଛାୟା ଛାୟା ଛାଇ। ଛେଦନମ୍ ଛେଦନମ୍ କାଟିବା କଟିଂ। ଛାତି 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 ଚେଷ୍ଟ। ଛନ୍ଦସୁ ଛନ୍ଦସୁ ଛନ୍ଦ ପୃଷିଡ଼ି। ଛାୟାଚିତ୍ରମ୍ ଛାୟାଚିତ୍ରମ୍ ଫଟୋ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଛଲୋକ୍ତି 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 ଥଟ୍ଟା ୱିଟ୍ ପରିହାସ କରିବା। ଛାଡ଼ଜି 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 ଟैक्स चार्ज। छत्रपति 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 राजा किंग। छिद्रम 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 କଣା। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅକ୍ଷର ସହିତ ବନା ଆଉ ଫଳା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରଟା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ହେଉଛି ସେଇ ଅକ୍ଷର। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ଛତ୍ରମ୍, ଛାୟା, ଛେଦନମ୍, ଛାତି, ଛନ୍ଦସ୍ସୁ, ଛାୟାଚିତ୍ରମ୍, ଛଲୋକ୍ତି, ଛାଡ଼ଜି, ଛତ୍ରପତି, ଛିଦ୍ରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। छत्रपति वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी। छाया निच्चुनु చెట్టు, छाया निच्चुनु చెట్టు ଗଛ ଆମକୁ ଛାଇ ଦିଏ। जा जलमु जल वाटर। जंतुవు जंतु पशु एनिमल। झंडा पताका फ्लैग। जन्म लोक पीपल। जननी माँ मदर। जयमु जय विक्ट्री। जड़ा बेणी ब्राइड। जनवरी प्रथम मासर ना जनवरी। जपम ध्यान चैंटिंग। जयम जय सक्सेस। आउ थे तेलुगु शब्द गुड़िक पढ़ुची, तुम मो सहित पढ़। जलमु जंतुవు जंडा जनम जननी जयमु जड़ा जनवरी जपम जयम। वर्तमान दुईटी वाक्य पढ़िबा। जलमु जीवनाधारम, जलमु जीवनाधारम। झंडा एगुरुनु रेपरेपा, झंडा एगुरुनु रेपरेपा। झा एटा होची झा, झा अक्षरटाକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ମୁଁ ତୁମ ଆଗରୁ କହିଛି ତେଲୁଗୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଟେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତେବେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝ, ଜ ପରେ ଝ ରହିଛି, ସେମିତି ଝ। ଝସମୁ ଝସମୁ ମାଛ ଫିସ୍। ଝାନ୍ସି ଝାନ୍ସି ଝାନ୍ସି। झरी 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 झरी। झंकारम 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 गुंजन। झंझा 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 झाड़। झंझमारुतम 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 तूफान साइक्लोन। झलक 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 फ्लैश। झण 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 शब्द क्लैंगिंग शब्द। झरी देवी
झरी देवी गॉडेस, झरी झरी झरना वाटरफॉल, झांसी लक्ष्मीबाई वीर नारी, झांसी लक्ष्मीबाई वीर नारी, झषము నీటిలో ఊదును, झषము నీటిలో ఇదును, झटము నీటిలో झषము నీటిలో ఇదుము। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ ଦେଖିବା, ନିଅ ଅକ୍ଷରଟା ଦେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଟ। ଟପାକାଇ, ଟପାକାଇ ବାଣ, ଟମାଟା ଟମାଟା ଟମାଟା, ଟୋପି ଟୋପି କ୍ୟାପ୍ ଟୋପି, टक्कू टक्कू ट्रिक, टकटका 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 क्विकली शीघ्र, टेलीविजन टेलीविजन टेलीविजन, ट्रक्को ट्रक्को ट्रक्को, टाटा टाटा, टेंकाई टेंकाई, ट्यांक ट्यांक ट्यांक, टपाकाई बाण, टमाटा टमाटो, टोपी कैप, टक्कू ट्रिक, टकाटका क्विकली, टेलीविजन टीवी, ट्रक्कू ट्रक, टाटा विदाय, टेंकाई नड़िया, ट्यांको टैंक, टमाटा एरुवु रंगु, टमाटा एरुवु रंगु, टपाकाई पेलुनु, टमाटा एरुवु रंगु, टपाकाई पेलुनु। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ଠ, ରଟା ରର ମଝିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟୋପା ଦେଇଦେବା ସେଇଟା ଠ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଟୋପା ବାହାର କଲେ ସେଇଟା ର ହେଇଯିବ, ମନେ ରଖିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଠଟା ଏଇଟା। ଠିଭି ଠିଭି ଠିଭି, ଶୈଳୀ ଷ୍ଟାଇଲ, ଥାନା 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 ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ଠାଉ ଠାଉ ଠାଉ, ସ୍ନାନ ପ୍ଲେସ୍, ସ୍ଥାନ, ଠାଉ ସ୍ଥାନ ପ୍ଲେସ୍, ଠବଣ ଠବଣ ଧୂଆଁ ଫ୍ୟୁମ୍, ଠିକାନା 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 ଠିକଣା ଆଡ୍ରେସ୍, ଠକାରୀ ଠକାରୀ ଠକାରୀ, ଠକ ଚିଟ୍, ଠପ୍ପା ଠପ୍ପା ଠପ୍ପା, ମୋହର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ଠଙ୍କାରମୁ ଠଙ୍କାରମୁ ଠଙ୍କାରମୁ, ଶବ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ, ଠବଣି ଠବଣି ଠବଣି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଲିଗେନ୍ସ ଏଲିଗେନ୍ସ, ଠାକୁରୁ ଠାକୁରୁ భగవాన్ గాడ్। వర్తమాన్ ఠాదిక, ఠాకురు అంటే దేవుడు, ఠాకురు అంటే దేవుడు। ఠిదిగా నడువుము బాబు, ఠిదిగా నడువుము బాబు। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରଟି ଦେଖୁଛ ସେଇ ଅକ୍ଷରଟା ହେଉଛି ଡ, ଏ ଡ ଗୋଟେ ହଲୁଲୁ। ଡପ୍ପୁ ଡପ୍ପୁ, ଢୋଲ ଡ୍ରମ୍, ଡବ୍ବା ଡବ୍ବା, ଦେଖ ବ ତଳେ ବ ଦେଲେ ବ, ବ ଆକାରରେ ବା, ତାପରେ ଡବ୍ବା ଡବ୍ବା, ବକ୍ସ, ଡବ୍ବୁ ଡବ୍ବୁ, ଟଙ୍କା ମନି, ଡଜନୁ ଡଜନୁ ଡଜନୁ, ଡଜନ ବାରଟା। ଡମରୁକମ୍ ଡମରୁକମ୍ ଡମରୁକମ୍, ଡମ୍ବୁରୁ। ଡାଇରୀ 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 ଡାଇରୀ। ଡବାଇ ଡବାଇ ଡବାଇ, 70 70। डायनोसर 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 डायनोसर। डक्कू डक्कू, फियर डक्कू फियर। डॉक्टरू डॉक्टरू डॉक्टरू, डाक्तर डॉक्टर। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଡମରୁକମ୍ ଶିବୁନି ଚେତିଲୋ, ଡମରୁକମ୍ ଶିବୁନି ଚେତିଲୋ, ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ଡମରୁ ଅଛି। ଡପ୍ପୁ ଚప్పుడు ବିନ୍ଦମ୍, ଡପ୍ପୁ ଚప్పుడు ବିନ୍ଦମ୍। ଢାମ୍ପର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା, ଢୋଲ ଢାମ୍ପର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଢା। ଢଙ୍କା 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 ଢଙ୍କା, ଯୁଦ୍ଧବାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଢୋଲରେ ଯୁଦ୍ଧବାଦ୍ୟ କରିବା। ୱାର୍ ଡ୍ରମ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଢିଲ୍ଲି ଢିଲ୍ଲି ଢିଲ୍ଲି। ଢାମା 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 ଢାମା,
ढमरूकम 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 ढक्का 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 ढाका 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 ढिक्की 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 धक्का ढिकोनु 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 बाड़े हवा कोलाइट ढालू 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 सील्ड धमाइंचु 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 ठकिबा डिसीव आउ थे से शब्द पढ़ी देखिए ढ डायरा ढंका ढिल्ली ढमढमा ढमरूकम ढक्का ढाका ढिक्की ढीकोनु ढालू ढमाइंचु ढंका मोगेनु जयध्वनि ఢిల్లీ మన రాజధాని ఢంకా మోగేను జయధ్వని ఢిల్లీ మన ରାଜଧାନୀ ଅଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଣ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଶିଖିବା वीणा 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 बाणम बाणम तक बाणम रे बापरे ण अछि अण णटा वर्तमान चिन्ह नियो बाणम गुणम गुणम मणि 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 रत्न कणम कणम कोश सेल रणम रणम युद्ध वार तृणम तृणम घास ब्लेड ऑफ ग्रास ऋणम प्राणम प्रणम प्रणामो सल्यूट प्रणम प्रणामो सल्यूट क्षणम मुहूर्त मोमेंट क्षणम मुहूर्त मोमेंट पणमु पणमु बाजी बैट अच्छा ये तुम लक्ष्य करूथबो एठी कौनसी अक्षर ण आरंभ होनी ण शब्दटा कौनसी शब्द अच्छा तुम ये लक्ष्य करूथबो कौनसी शब्द ण आरंभ होनी तेणु ओडिया किंबा तेलुगु रे मध्य आम देखा ण आरंभ होइथिबा कौनसी शब्द नाही तेणुकरी शब्दर मझिरे किंबा शब्दर शेषरे व्यवहार करा जाए एडी नटा शब्दर शेषरे किंबा कौनसी स्थान रे शब्दर मझिरे व्यवहार करिछि अच्छा आउ थरे पढि नबा णटा वर्तमान लक्ष्य कर णटा भाई टिके कष्ट भली लागुछि तेणु णटा को तुमे केमिति लेखिबा ताको तुमे प्रैक्टिस करिवो वीणा बाणम गुणम मणि कणम रणम तृणम प्रणम क्षणम पणमु वीणनादमु विंदम बाणमु गुरी तप्पदु बाणमु गुरी तप्पदु वर्तमान त शिखिबा ता 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 आम ओडिया तो त से कहे ता टिके दीर्घ से रहिबो तल्ली तल्ली मदर तंड्री तंड्री बापा तम्मुडु तम्मुडु भाई ब्रदर तला तला तामरा तामरा पद्म तलुपु 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 तर्कम 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 जुक्ति लॉजिक तपस्सु 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 तपस्या पेनेंस तरगति तरगति श्रेणी क्लास प्लेट तवला तवला माने थाली तवला माने थाली हबो डिक्सी हबो एसब हबो तल्ली तंड्री दैवमु तल्ली तंड्री दैवमु तरगतिलो श्रद्धगा विनु तरगतिलो श्रद्धगा विनु था पथमु रास्ता कथा गप रथमु रथ गाथा कहानी ग्रंथम बही नादुडु स्वामी लॉर्ड शपथम शपथ यदार्थम सत्य अतिथि अतिथि गेस्ट सार्थकता सफलता आउ थे पढ़ुछि मु पथमु कथा रथमु गाथा ग्रंथम नाथुडु शपथम यथार्थम अतिथि सार्थकता वर्तमान वाक्य गुड़ी पढ़ा रथमु कदलुनु विधुలలో रथमु कदलुनु विधुలలో కథలు వింటే విజ్ఞానము రథలు కదులను విధులలో కథలు వింటే విజ్ఞానం वर्तमान द देखो वर्तमान द अक्षरटा वर्तमान तुम्हें चिन्ह दियो
दंडा दंडा माल गार्लैंड दंतम दंतम दंत टूथ धैर्यम धैर्यम सॉरी देयम देयम भूत घोस्ट दूड़ा दूड़ा बाछुरी कफ दोंगा 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 चोर దేవుడు దేవుడు भगवान गॉड दया दया काइंडनेस दूरम दूरम डिस्टेंस दारी दारी रास्ता दानम दानम दान डोनेशन अच्छा एथिरे मध्य किछि बना आउ फल व्यवहार कराଯାଇଛି किंतु बना आउ फल को मध्य आमे लक्ष्य करी करी भल भाव एकाग्र बना किंतु बना आउ फल को मध्य किंतु बना आउ फल गुडी को मध्य आमे एकाग्रतार सहित ताको यदि अभ्यास करिबा तेलुगु आमको अति सहज होई जिवो। वर्तमान ध अक्षर शिखिबा धनमु धन धन्यवादालु धन्यवाद धर्ममु धर्म ध्वजम पताका धरणी अर्थ धैर्यम साहस धनमु धनु धान्यमु धान धारा धारा झरणा स्ट्रीम धूपम धूपम इनसेंस धूप धनमु धन्यवादालु धर्ममु ध्वजम धरणी धैर्यम धनुष्यु धान्यमु धारा धूपम धर्ममे जयिस्तुंदी धैर्यमु नीको आवरणम धैर्यमु नीको आवरणम ना वर्तमान ना शिखिबा नक्का नक्का सियाळ नदी 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 नडका 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 चलिबा वाक नवु नवु हसे हस स्माइल नल्लनी 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 कला ब्लैक नलुगुरु नलुगुरु चारिजण 4 पीपल नमस्कारम नमस्कारम नमस्कार नक्षत्रम नक्षत्रम तारा नम्मकम नम्मकम विश्वास नटना नटना अभिनय एक्टिंग। वर्तमान वाक्य गुड़ी को पढ़िबा ना वर्तमान न अक्षर थिबा वाक्य गुड़ी को पढ़िबा नभुतु बतकाली बाबू नमस्कारम पेद्दल्ला कीवो नभुतु बतकाली बाबू नमस्कारम पेद्दल्ला कीवो। वर्तमान पा अक्षर प अक्षर शिखिबा प पंडु पंडु फल पक्षी पक्षी बर्ड पलका पलका स्लेट पड़वा पड़वा डंगा बोट पालू पालू क्षीर मिल्क देखो रोटा तेलुगु होइछि किंतु ओडिया रखि अछि पशुवु पशुवु हलदिया येलो परुगु परुगु दौड़ रन पनी पनी काम वर्क पल्ली 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 भूंचना चिनाबादाम पच्चनी 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 सबुज पलक पाइनम अक्षरम पड़वा नीटिलो सागुनो। वर्तमान फ अक्षर अभ्यास करिबा फ फलम फलम फलकम फलकम फिरंगी फिरंगी फलितम फलितम फाउंटेन फाउंटेन फ्यानो फ्यानो फलहारम फलहारम फकीरु फकीरु पुत्कारम फुस्कारम फोटो फोटो आउथरे मथे पड़ा फलम फलकम फिरंगी फलितम फाउंटेन फ्यानु फलहरम फकीरु फुत्कारम फटो। वर्तमान वाक्य गुड़ी को पढ़िबा फलमु अंटे पंडु फलितमु मन श्रम फलमु अंटे पंडु फलितमु मन श्रम। ब भ वर्तमान ब ब बंती
బంతి బడి బడి బండి బండి బొమ్మ బొమ్మ బంగారం బంగారం బలపం బలపం బలం బలం బల్లి బల్లి బరువు బరువు బేరం బేరం బంతి బాల్ బడి స్కూల్ బండి కార్ట్ బొమ్మ డాల్ బంగారం గోల్డ్ బలపం స్లేట్ పెన్సిల్ బలం స్ట్రెంగ్త్ బల్లి లిజార్డ్ జిటిబిటి బరువు వెయిట్ బేరం బేరం బర్గైనింగ్ బట్టి వెళ్ళం చదువుదాం బట్టి వేళ్ళం చదువుదాం బంతి ఆట ఆడదాం బంతి ఆట ఆడదాం భ వర్తన్ భ భయం డర ఫియర్ భజన భజన్ భటుడు సైనిక సోల్జర్ భోజనం భోజనం భోజన మీల్ భారతదేశం భారత ఇండియా భాష భాష లాంగ్వేజ్ భూమి భూమి పృథివీ ఎర్త్ భవనం భవనం కోఠ బిల్డింగ్ భవిష్యత్తు భవిష్యత్తు భవిష్యత్ ఫ్యూచర్ భక్తి 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 డివోషన్ భారతదేశం నా మాతృభూమి భారత తెగలు అమృతం భారతదేశం నా మాతృభూమి భాష తెలుగు అమృతం భారతదేశం నా మాతృభూమి భాష తెలుగు అమృతం మా వర్తన్ మా మల్లె పువ్వు మల్లె పువ్వు మట్టి మబ్బు మంచం మంట మనుషులు మక్క మిత్రుడు మందు మనస్సు మనస్సు అవతలపడదవా మల్లె పువ్వు జస్మిన్ మట్టి సాయిల్ మబ్బు బాదల క్లౌడ్ మంచం ఖట్ట బ్యాడ్ మంట నియా ఫైర్ మనుషులు లోకమని పీపుల్ మక్క మేజ్ మిత్రుడు సంగ ఫ్రెండ్ మందు మెడిସିନ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଦେଖ ଏଠି ମ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ ଅକ୍ଷର ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। మల్లె పువ్వు తెల్లన మంచి గుణము చల్లన మల్లె పువ్వు తెల్లన మంచి గుణము చల్లన। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଆମର ଯେମିତି ୟ ଅଛି ମ ପରେ ଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ୟା ଅଛି। యంత్రం యంత్రం మెషిన్ యముడు యముడు లార్డ్ యమ యజ్ఞం యజ్ఞం యజ్ఞ sacrifice యమున యమున జమున రివర్ యమున యాత్ర యాత్ర జత్ర జర్నీ యతి 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 ఋషి ఎస్కెటిక్ యుద్ధం యుద్ధం యుద్ధ వార్ యువకుడు యువకుడు యువక యూత్ యశస్సు యశస్సు ఖ్యాతి ఫేమ్ योगी 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 जोगी देख ये आम जमी या आमको आम ज पढ़ुचे म पर जड़ा अच्छी तेलुगु मान म पर या अच्छी यज्ञमु लोकक्षेमम यज्ञमु लोकक्षेमम यमुना नदी तीरंलो यमुना नदी तीरंलो। वर्तमान रा शिखिवा रा राई देख रा को दीर्घम रा हलाटी राई पत्थर स्टोन రైలు రా ఐ రైలు రైలు రేళ రంగు రంగు కలర్ రవి సూర్య సన్ రాజు రాజు కింగ్ రత్నం 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 రత్న జెమ్ రక్తం రక్తం బ్లడ్ రక్షణ రక్షణ రక్ష ప్రొటెక్షన్ రహస్యం రహస్యం సీక్రెట్ రచయిత రచయిత లేఖక రైటర్ రవి కిరణం వెలుగు రైలు బండి కూత రవి కిరణం వెలుగు
రైలు బండి కోత. ବର୍ତ୍ତମାନ ଲା ଲା ଶିଖିବା. ଲତା ଲତା ଦେଖଟି ଲା ଲତା କ୍ରିପର ଲତା যেটা ମାଳୁଛି. ଲଡୁ 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 ଲଡୁ. ଲକ୍ଷଣం లక్షణం లక్షణం గుణ క్వాలిటీ. లక్క 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 లఖ ల్యాక్. లవంగం 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 లవంగ క్లోప్. లయ 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 తాళ రిధం. లగ్నం లగ్నం auspicious time. లక్ష్యం లక్ష్యం లక్ష్య ఎయిమ్. లాభం 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 లాభ ప్రాఫిట్. లౌక్యం లోక్యం లోక్యం లోకచార వాళ్ళి ఇష్టం. లత చెట్టును అల్లును. లక్ష్యము వైపు దూకుము. లత చెట్టును అల్లుము. లక్ష్యము వైపు దూకుము. वा ଏଇଟା ହେଉଛି वा. ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ वा ନାହିଁ ଅକ୍ଷରଟି, କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁରକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରି ତାକୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି वा ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି. ଓ ତଳେ ବ ଦେଲେ वा ହେଉଛି. ପ୍ରକୃତରେ ତେଲୁଗୁରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ वा ନାହିଁ, ତେଲୁଗୁରେ वा ଅଛି. ଦେଖ ଏଠି ୱାଲା ୱାଲା ଜାଲ ନେଟ୍. ୱଙ୍କାଇ ୱଙ୍କାଇ ବାଇଗଣ ବ୍ରିଞ୍ଜଲ. ୱାନା ୱାନା ବର୍ଷା. ୱଣ୍ଟା ୱଣ୍ଟା ରୋଷେଇ. ୱନ୍ଦା ୱନ୍ଦା ଶହେ 100. వ్యాసం వ్యాసం ప్రబంధ ఎస్సే. విత్తనం విత్తనం మంజి సీడ్. వెలుగు వెలుగు ఆలోక లైట్. వరం వరం వరదాନ ବୁନ୍. వనము వనము ବଣ ଫରେଷ୍ଟ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ୱାସ୍ ପଡ଼ୁଛି. ୱାଲା వంకాయి వాన వాంట వంట వంద వ్యాసం విత్తనం వెలుగు వరం వనము. వాన కురిసేను చల్లగా వల వేసేను జల్లరి జాలరి. ష ష କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାଟାକୁ ଶ. ଆମର ବି ଶ ଅଛି. శవం శవం శవం. శక్తి శక్తి. శ్రీ శ్రీ. శత్రువు శత్రువు ఎనిమి. శబ్దం శబ్దం. ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶଟାକୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ଶ ଶ. శవం శవం. శరీరం శాంతి శాంతి. శాల శతకం శతకం. ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର. ଶ ଆଉ ତ ପଡ଼ୁଛି ଶవం ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀ శత్రువు శబ్దం శవం శరీరం శాంతి శాల శతకం. శాంతి కలిగి ఉండము. శక్తివంతుడు దేవుడు. वर्तमान श श ष. षष्ठी षष्ठी. षट्कोणम षट्कोणम. भाषा भाषा. मेषम मेषम मेष. उषा 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 सकाळ डॉन. विषम विषम पॉइजन विष. वर्षम वर्षम वर्षा. दोषम 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 फॉल्ट. शेषम शेषम बाकी रिमाइंडर. कलशम कलशम. एक्चुअली कलशम बोले कलशी भूल अच्छी. अच्छा पढ़िबा. భాష తెలుగు తీయనిది షట్కణము 6 ముల్లాలు. ବର୍ତ୍ତମାନ ସ ଦନ୍ତେସ୍ୟଟା ସ ସ. ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମର ଜୀବ ସହିତ ଦାନ୍ତକୁ ବାଜିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦନ୍ତେସ୍ୟ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
दंतस्य अभ्यास करिया गोटे होची तालव्यस्य आउ गोटे होची मूर्धन्यस्य आउ गोटे होची दंतस्य तालव्यस्य माने जो श निमिक श श श बोली कहला को ताळु आसीबो हमर तालव्यस्य मूर्धन्यस्य मूर्धना भितर आसीबो श सेमती दंतेस्य दंतेस्य अर्थ होची जीभ आउ दांतर स्पर्श रे से शब्द आसीबो स स देखो संची संची सूर्युडु समुद्रम सब्बु संतानम सत्यम संगीतम संतोषम संदेशम सरिहद्दु सरिहद्दु देखा तो कोठी संची सूर्युडु समुद्रम सब्बु संतानम सत्यम संगीतम संतोषम संदेहम సరిహద్దు సూర్యుడు వెలుగునిచ్చు సూర్యుడు వెలుగునిచ్చు సత్యమే పలకాలి సత్యమే పలకాలి वर्तमान ह ए अक्षर होची ह ह हंस हंस माने स्वान हनुमंतुडु हनुमंतुडु हनुमान हारती हारती आरती हारम 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 नेकलेस हलम 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 लंगड़ प्लाव हृदयम 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 हार्ट हैदराबाद 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 हानि 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 हक्कु हक्कु अधिकार हेतुवु हेतुवु कारण रीजन आउथर पडुची हंस स्वान हनुमंतुडु हारती हारम हालम हृदयम हैदराबाद हानि हक्कु हेतुवु वर्तमान वाक्य गुड़िक पढ़िबा हंस पालने तागुनु हलम चेत रैतु पालमु हंस पालने तागुनु हलम चेत रैतु पोलमु ळ ओडिया रे नहीं अक्षरटा किंतु तेलुगु ळ ळ तालम 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 गोलम 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 ज्वाला ज्वाला गालम 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 काली काली वेला वेला मेलम मेलम शीलम शीलम लीला देखो लीला एटा लीला एटी ल नाही तो भूल रखिता नेलम इटा होची लटा लीला इटा नेलम तक पड़े पड़े ल ल मस्त उच्चारण करण ल ल नुह ल ल तालम गोलम इटी ज्वाला इटी ला अक्षरटा अछि इन गलम काली वेला मेलम शीलम लीला नेलम मट्टी तालम वेयुमु बाबू कालिका देविनी कोलुवु वर्तमान आमे क्ष अक्षर देखिबा ह पर हमर क्ष अछि क्ष क्षमा क्षमा क्षेत्रम खेणम क्षणम क्षिपणी क्षया क्षीरम क्षामम क्षौरम क्षति क्षात्रम अत पड़ुची क्षमा क्षेत्रम क्षणम क्षिपणी क्षय क्षीरम क्षामम क्षारम क्षति क्षात्रम क्षमा गुणमु गोप्पदी क्षीरमु आरोग्यमु हाक्य रा एटा होची रा राती देखो र रा एटा होची र राती रेडु रेक्का रेक्का रप्पु निश्वास अरुता समय कर्रा कर्रा बाड़ी स्टिक पिरुता पिरुता पछ
आशा करुछि एई भिडियोटी जो माने तेलुगु शिक्षा ପାଇଁ इच्छुक सेमानंकर आवश्यकता आसीबो। जदि ये भिडियोटी तुमको भल लगिला तेबे एई भिडियोटी को लाइक कर एवं अन्य माननको शेयर कर। धन्यवाद।